जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तान से आए हुए फेडरल मिनिस्टर्स के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात रात गए कामयाब हो गए हैं। मुज़ाकरात का ये दौर 12 घंटे जारी रहा और इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एक मुश्तरका टीम तश्कील दी गई है जो कि हर 15 रोज़ के बाद इसका इजलास होगा, जिसमें इन 38 मुतालबात के हल के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। इस कमेटी में लीगल एक्सपर्ट्स भी होंगे जो कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली में जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं उनको ख़त्म करने के मुतालबे पर अपनी तजावीज़ देगी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो झड़पें हुई हैं, जिनमें कुछ हलाकतें और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी होने के बारे में भी कहा जा रहा है, उस हवाले से ये कमेटी जुडिशल कमीशन के क़याम से मुतल्लिक़ भी अपनी तजावीज़ देगी। कौमी एक्शन कमेटी और मिनिस्टर्स के दरमियान जो मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। दुकानें जुज़वी तौर पर खुल गई हैं, जबकि इंटरनेट सर्विस भी बहाल हो रही है। झड़पों के दौरान जो सिविलियन की हलाकत हुई है, उसके ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद का इलाका लाल चौक है। कौमी एक्शन कमेटी ने अपने 38 मुतालबात को मनवाने के लिए जो एहतजाज की कॉल दी थी, आज उसका 5वां रोज़ है। सड़कें वीरान हैं, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे बंद हैं, हत्ता कि इंटरनेट और पेट्रोल पम्प भी बंद हैं। जो शाहराएँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की तरफ आती हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद की तरफ से आ रही है, उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जबकि KP से जो रास्ता इसको पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से मिलता है, उसको बाज़ मकामात पर रुकावटें खड़ी करके जुज़वी तौर पर बंद किया गया है। 5 दिन से हड़ताल जारी है। इस ज़िमन में हमने यहाँ से कुछ लोगों से बात की है। हक़ाइक़ पर मबनी जो बात है उसको हल करने के लिए कानून मौजूद है, असम्बली मौजूद है। असम्बली के अंदर बैठ के मामला को डिस्कस करें और हल करें उसको। ये कोई तरीका नहीं है कि आप मार्केट बंद करें, रोज़गार बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, कॉलेजेस बंद कर दें, हॉस्पिटल में लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाए। हम कोई हिंदुस्तान के कब्ज़े में नहीं है, हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ये सूरत हाल बनी हुई है। लॉकडाउन है, लोगों का रोज़गार बिल्कुल दरम बरम होकर रह गया है। इसका हल करना चाहिए। आम आदमी की ज़िंदगी के पे अगर असर की बात की जाए तो वो बहुत बड़ा है, नो डाउट। अब इस पे भी पॉलिसी गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी देती है जो आम आदमी के लिए जो फॉलो करें या उनके रोज़गार के मौके हों, वो डिस्टर्ब ना हो। एक बंदा जो दिहाड़ीदार है, जो दिन लगा के अपने शाम को अपने बच्चों को खिलाने के लिए लेके जा रहा है, 5 दिन से ये बंद है। इस पे अभी ये जो टेबल टॉक हो रही है, बैठे जा रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आम आदमी को तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत डिस्टर्ब हुई है लाइफ, मतलब ज़िंदगी, लोगों के खाना कम पड़ रहा है, लोगों के घरों में मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका है कि आम आदमी को मसाइल अगर हैं तो इन लोगों की वजह से। ताजरों ने अब बंद किया हुआ, अपना सारा कुछ दे दिया हुआ है। कई लोगों ने एक मंथ के लिए अपनी चाबियां भी जमा करवाई हुई हैं। ये इनका आप जज्बा कह लें या जो भी कह लें, अब मुख्तलिफ मीडिया पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं कि एजेंडा क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम तो एक पब्लिक हैं, आम लोग हैं, हम अपनी राय रखते हैं। कौमी एक्शन कमेटी का ये कहना है कि उनकी स्ट्राइक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इस जो एहतजाज है इसका नोटिस लेते हुए एक आला सतही कमेटी तश्कील की है जो इस वक्त भी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद है। जुमेरात को इस कमेटी का और जो कौमी एक्शन कमेटी है उनके दरमियान मुज़ाकरात का एक दौर हुआ था जो कि मालूमात के मुताबिक नतीजा खेज़ साबित नहीं हुआ। इन मुज़ाकरात के हवाले से हमने कौमी एक्शन कमेटी के एक नुमाइंदे से बात की है। 8 दिसंबर 2024 को एक मुआहदा हुआ था आज़ाद कश्मीर हुकूमत में और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में, उसके हवाले से बात हुई। और उससे पहले एक सरकारी सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 4 फरवरी 2024 को। उसके अंदर जो बातें थी वो सारी उनके साथ डिस्कस हुई, जिनसे उन्होंने एग्री किया कि इस पर वो मुख्तलिफ नोटिफिकेशन जारी करेंगे और इसी पर ज़्यादा बात हुई। उसके बाद फिर जो मेन बातें जो थी जिस पे डेड लॉक हुआ था, यानी 12 नशस्तें माजरीन जम्मू कश्मीर 1947 की और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं और फिर जो मराहत हैं मुख्तलिफ, उनके हवाले से चीज़ें हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मुआहदा है, उसके हवाले से चीज़ें। तो वो फिर उस पर ये हुआ कि यहाँ से जो कमेटी में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई थी उनसे बात हुई और वो फिर
بعد جو ہے مشاورت کرنے کے لیے ان جو ڈیڈ لاک جس کو بیسیکلی کہا گیا تھا اس کے اوپر جو ہوا تھا اس پہ پھر جو بات کرنے کے بعد پھر مشاورت کے لیے دیر کوٹ میں اجلاس منعقد ہوا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 31 ممبران کا، اور وہاں سے مشاورت کے بعد جو مینڈیٹ لیا ان 3 لوگوں نے وہ واپس آئے، اور آج انشاءاللہ اس پہ جو ہے وہ وفاقی وزراء سے بات ہوگی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج بھی احتجاج جاری ہے، لیکن اس احتجاج میں وہ شدت نہیں ہے جو کہ گزشتہ 4 روز سے دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم نے مظفر آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے اور ہمیں یہاں پر پولیس اہلکار ہیں ان کی ڈپلائمنٹ نظر نہیں آئی۔ یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ حکومت اور قومی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ نتیجہ خیز ثابت ہوں تاکہ ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بحال ہو سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو غزہ میں قیام امن کے منصوبے کو تسلیم کرنے کے لیے اتوار تک کا وقت دیا تھا۔ گزشتہ روز حماس کی جانب سے کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کی تجویز میں شامل تبادلے کے فارمولے کے مطابق تمام زندہ اور مردہ اسرائیلی مخفیوں کو رہا کر دیا جائے گا، بشرطے کہ تبادلے کے لیے درکار فیلڈ کنڈیشنز پوری ہوں۔ فلسطینی قومی اتفاق رائے اور عرب اور اسلامی حمایت کے ساتھ غزہ کا انتظام آزاد فلسطینی باڈی کے حوالے کرنا، جو ان کے اس سے پہلے کے معاہدے میں بھی شامل تھا۔ I want to thank the countries that helped me put this together: Qatar, Turkey, Saudi Arabia, Egypt, Jordan. حماس کا رد عمل سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں امن معاہدے کے لیے ان کی مدد کرنے پر قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن اور مصر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، یہ ایک بڑا دن ہے، ہم دیکھیں گے اس کے کیا ٹھوس اور حتمی نتائج نکلتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ یرغمالیوں کے گھر پہنچنے کے منتظر ہیں اور ہم مشرق وسطی میں امن کے حصول کے بہت قریب ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے اس اعلان کے بعد ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ حماس کے رد عمل کے بعد اسرائیل تمام یرغمالیوں کی فوری رہائی کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کے پہلے مرحلے کو فوری طور پر نافذ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ نتن یاہو جو اس پہلے مرحلے کا ذکر کر رہے ہیں اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا یہ واضح نہیں ہے، لیکن ٹرمپ کے پلان میں جو 20 پوائنٹس ہیں ان کے پہلے مرحلے میں جو باتیں ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ٹرمپ کے منصوبے میں غزہ کو دہشت گردی سے پاک علاقہ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے جو اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہوگا۔ غزہ کے لوگوں کے لیے غزہ میں تعمیر نو کا کام کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق تیسرا مرحلہ جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اسرائیلی فوجی طے شدہ حد سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور تمام دشمنیاں ختم کر دی جائیں گی۔ فریقین قیدیوں کے تبادلے کی تیاری کریں گے۔ حماس کی جانب سے تمام زندہ اور مردہ یرغمالیوں کی حوالگی کے بعد اسرائیل 2000 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ حماس کے بیان کا قطر، برطانیہ، یورپی یونین، فرانس اور پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے۔ یہ روم کے تازہ مناظر ہیں۔ غزہ میں تباہال اور فاقہ زدہ فلسطینیوں کے لیے بحری امدادی قافلے یا فلوٹیلا کو روکنے اور امدادی کارکنوں کو گرفتار کرنے پر اسرائیل مخالف مذمتی احتجاج کی جھلک۔ فلوٹیلا سے اظہار یکجہتی کے لیے آج اٹلی میں ملک گیر ہڑتال بھی ہے۔ مظاہروں کا یہ سلسلہ جمعرات کو شروع ہوا۔ اسپین، بیلجیم، سوئٹزرلینڈ، بنگلہ دیش اور اٹلی سمیت کئی ملکوں میں لوگوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیل کے اس اقدام کو قابل مذمت قرار دیا اور جلوس نکالے۔ بدھ کے روز کم سے کم 40 کشتیوں پر مشتمل بحری امدادی قافلے کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں روک کر 400 سے زیادہ امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا تھا۔ کارکنوں کا تعلق مختلف ملکوں سے ہے جن میں کئی اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فلوٹیلا میں برائے نام امدادی سامان تھا اور اس کا مقصد دکھاوا اور اشتعال انگیزی تھا۔ گلوبل سمود فلوٹیلا نے اسرائیلی اقدام کو نہتے امدادی کارکنوں پر غیر قانونی حملہ قرار دیا ہے اور تمام ملکوں اور بین الاقوامی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کارکنوں کی سلامتی اور رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ عمر آفریدی، BBC نیوز۔